guys, dula naman yung link guys. Nasa comment section ang link guys. Ala, scatter. Ayaw. Scatter. Uy. Scatter na guys, iwa na yung kwarta guys. Para may sulod na guys. Wala naman yung link. Kita hatag, di ba? Ano lang guys. Kasi ginabuka. Bagutbut na guys, ako na siyang pilde. Ya, tropa ka. Kana bitang maningkamot ka. Aron makadaog. Sa pagdaog, gidaog-daog man. Kamay mo hatag.